Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat One TV Management. Tungod sa katuyuan nga gusto namong kamo makaangkon og tukmang kasayuran dinhi sa atong probinsya sa Misamis Occidental, ang One TV karon magadalit kaninyo nining tulumanon. Kisaw sa probinsya. Usa ka tulumanon nga gituyo pahaom sa dagan sa kapag-uhan sa atong panahon nga nagtuki sa mga lain-laing mga opinyon, komentaryo, panglantaw ug impormasyon nga mamahimo nimong kaabay diha sa pagpangalagad nga matinud-anon sa katawhan. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Ug karon ani ana ang atong kisaw karong adlaw sa Kisaw sa probinsya. Kumusta og mayong adlaw kaniyong tanan akong mga kaigsuunan nga misamisnon og usamisnon. Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, Pizza City sa bulan sa Nobyembre tuig 2025. Welcome sa ika-150 city nga edisyon sa Kisaw sa probinsya dinhi sa One TV Worldwide Channel, ang telebisyon ng masa nga nagsibya sa kinatung-ang bahin sa dakbayan sa Osamis sa probinsya sa Misamis Occidental. So salamat kayo Ginoo nga among Dios samahan sa langit sa imuhang pag-iway kanamo sa bisan unsang mga katalagman, labi na sa bagyo nga tinuog sa umaabot pa nga mga kadautan og katalagman. Kaloy usab intawon ang among mga kaigsuunan nga nahimong biktima sa mga katalagman sama sa bagyong Tino o sa umaabot pa nga mga katalagman. Padayon kami nga uban ni sa imuhang kaluoy og kaayo. Kining tanan among gipangamuyo sa ngalan ni Kristo imong anak nga among Diyos. Color orange is a color of true character. What transpired on November 3, 2025 at B-Front Arena in the city of Oroquita was a historic event. A historic event where the undersigned was not given the privilege to witness the same. To witness the very person, the very friend, and the very leader I respected most through his dynamic leadership and governance in the province of Misamis Occidental. But in spite of that frustration, we remain committed to serve the Pilo Misamisnon for the proper information and dissemination of the good deeds of Asinso Misamis Occidental, where our loyalty for the welfare of the Misamisnon lies. So ang nahitabo nga event niadtong November 3 talagsaon, pero wala man ta mahatagi og privilege nga maka witness, pero okay lang gihapon. Pero hinaut unta next time mahinumduman unta minimo kami ni Kuya Adoni Disina nga we were the very person behind the curtain nga nag-disseminate sa maayong mga binuhatan sa team Asinso Misamis Occidental. I said, color orange is a color of true character. In Buddhism and Hinduism, color orange is sacred. Sa religion nga Hinduism o Buddhism, ang color nga orange usa ka sagrado nga color. Gali sa nasod nga Netherlands, ang color nga orange mo ilahang national color. O kining color nga orange, it is a cheerful color and vibrant color because it invokes energetic and enthusiastic
activity. What happened in November 3 was, I said, a historic event because it is not only the celebration of the 96th provincial anniversary of the province of Misamis Occidental, who by virtue of Legislative Act 3537 granted on November 2, 1929, the province of Misamis Occidental became a province. So, gawas ana, ang November 3 usab sa samang higayon, ang atong halangdon nga gobernador mitikot gawas sa pagsaulog sa ika-96 nga anibersaryo nga pagka-probinsya sa Misamis Occidental. Our beloved governor take out as the Regional Development Council chairman in the presence of Secretary Leo Teriso Magno, the head of the Mindanao Development Authority. Sa iyang pagtikot, daghan ang midayeg tungod sa mga kalampusan nga naangkon sa atong halangdon nga gobernador si Attorney Henry Iswaminal. Dayon, yaha usab nga gipasundayag sa iyang outtaking o State of the Province Address ang mga kalambuan nga iyahang nahimo o gisaad sa milabayng mga supa. I have been following our dear governor activity since he was a congressman. I have witnessed several times how he delivered his State of the District address for 3 consecutive times since July 1, 2021. For 3 times, I have witnessed his State of the Province address. Pero wala lang ta maapil o wala ta maka-witness sa ikaupat nga higayon kinsa ato unta nga gitinguha nga sundan ang maong kalihukan. Sa maong kalihukan nga pagkatudlo sa atong halangdon nga gobernador, isip chairman sa Regional Development Council din sa mitikot atubangan ni Secretary, as I said, Leo Teriso Magno. Iyahang gidemonstrate o gipakita sa katawhang misamisnon o sa nasod nga Pilipinhon nga ang probinsya sa Misamis Occidental adunay usa ka leader nga matinud-anon nga nangalagad sa katawhan, nga nagtan-aw sa kalambuan ug kaayuhan sa katawhan para nga ang katawhang misamisnon magpuyo nga malinawon, malambuon ug manipayon. Katong milabay niyang mga State of the Province address ka since 2001, July 21, 1 ug 2 ug 3, mao to ang mga gipangsaad. So na-interest ko ug nangandoy ko nga makatambong unta tungod kay ang ikaupat nga State of the Province address ni Governor Attorney Henry Iswaminal is a harvest time. Iyahang gipakita nga ang iyahang mga saad nga gihimo niadtong first, second, and third State of the Province address karon gidelivered na niya og nahatagan og katumanan. Mo nay lig-on nga kamatuuran sa iyahang matinud-anon nga pagpangalagad sa atong katawhan. Of course, kining tanan dili man ni mahimo nga siya lang ato usab nga pasalamatan ang padayon nga pakiglambigit, pakighuusa o pakigsuporta sa atong vice gobernador nga si Ma'am Wing Gutierrez o ingon man sa atong congressman sa 1st District nga si Congressman Jason Paredes Almonte, sa atong mga board members silang board member Guantiro, Duna Iyog, Winston Catane, Roxanne Mi Pailaga
og ingon man ni Agnes Villanueva, labaw sa tanan dinhi sa 2nd District ni Congressman Ando Waminal. O sa atong mga board members usab sa 2nd District nga sila si Hinji Estanio, Eduardo Tata Sibido, Calvin Tito Disina, Amy Lahay-Lahay, o Jiri Quison. O ingon man usab sa panabang usab sa atong bag-ong representante o congressman sa Asinso Pinoy Party List nga si Congressman Attorney Indy Ipwaminal. Gawas ana kining atong 14 ka mga mayores sa 14 ka kalungsuran gikan sa Don Victoriano, sa lungsod sa Bonifacio, dakbayan sa Tanggob, dakbayan sa Osamis, lungsod sa Clarin, lungsod sa Tudila, Sinakaban, lungsod sa Jimenez, sa lungsod sa Panaon, lungsod sa Aluran, dakbayan sa Roquita, Lupisayna, lungsod sa Plaridil, ingon man sa lungsod sa Balyangaw, Calamba, sa Pangdalaga o Concepcion. Kini ubos usab sa gitawag nga participatory support o unified nga panaghiusa sa tanan ngato nga mga opisyalis sa probinsya sa Misamis Occidental. Hinungdan nga ang tanang mga plano, mga pangandoy nga gibuhat ni Attorney Henry Iswaminal ang atong gobernador para sa kalambuan sa probinsya sa Misamis Occidental in the long last nahatagan ragyud og katumanan. Mao na nga kato nga nahitabo sa November 3 historic event to. Kay dili man to State of the Province address nga nagkampanya ka o nagbalay sa imuhang mga pangandoy, apan it was a delivery of the services, the compassionate assistance granted to the Pilo Misamisnon ngadto sa atuang mga kaigsuonan katawhan gikan sa atong halandon nga gobernador sa iyang mga pagpaningkamot para nga ang probinsya sa Misamis Occidental mahimo nga balambuon. Gani makita ninyo nga ang Misamis Occidental sa pagkakaron nahimo ng inila dili lamang sa mga silingan nga mga probinsya o dinhi sa Mindanao, sa Visayas ug Luzon, apan sa tibuok kalibutan tungod sa akong gikaingon nga nahimo na kining hub kanabang tapukanan sa bisan unsa nga mga klase nga kalihukan lokal, regional, nasyonal ug international. I say international kay kaning Chase Asian Open chess tournament karon nga gilangkuban sa lain-laing mga nasod, 19 ka nasod. Diri man gihimo sa Asinso Mindanao, Asinso Misamis Occidental Resort and Recreation Part, recreational part nga anaa nahimutang sa Sinakaban. So gawas ana daghan kayo taog mga ipanghimo nga ang Misamis Occidental nahimong inila gumikan sa mga pagpaningkamot sa atong halangdon nga gobernador. Gani usa sa atong mga mayor sa 14 ka kalungsuran, si Mayor Bertoldo Dudong Moralion mipadayag og midayeg sa liderato o pagpangalagad ni Governor Attorney Henry Iswaminal sa panahon nga didto siya sa State of the Province address sa dihang gi-interview siya sa Misamis Observer. Kung naatong file nato diya, pakita ko no natong file aron makita nato ang pamahayag ni Mayor Dudong Moralion sa Don Victoriano nga gihimo sa Misamis Observer. Paminawan ninyo. Makita ninyo sa screen si Mayor Dudong Moralion sa lungsod sa Don Victoriano samtang gipangutana siya.
Paminawan nyo ngayon, tanawag yun.
So mao kadto ang pamahayag, no, pamahayag pagdaig ni Mayor Dudong Moralion, ang atong mayor sa lungsod sa Don Victoriano, sa liderato og mga kahimuan sa atong halangdon nga gobernador Attorney Henry Iswaminal para sa katawhan dili lamang sa probinsya sa Misamis Occidental apan in particular diha sa iyang lungsod sa Don Victoriano, Chumbian. So ang maong kalihukan gitambungan dili lamang sa 14 ka mga mayores, sa mga konsihalis sa matag lungsod o mga mayores sa matag dakbayan o konsihalis sa matag dakbayan, apan gitambungan usab kini sa lain-laing mga dagkong bisita nga gikan sa nasyonal. Panalitan sama ni Secretary Leo Teriso Magno, ni Prospero Pitsay, dayon ang atong acting regional director sa Philippine National Police sa Region 10 mitambong usab. Daghan ang mitambong og mihatag og suporta ngadto sa atong halangdon nga gobernador panahon sa iyang State of the Province address, diin iyahang gipakita nga ang iyahang mga gisaad sa milabay niya nga State of the Province address niadtong mga panahona sa November 3, iyahan ang aktual nga gideliver o gipakita ang tinud-anay nga kamatuoran sa iyahang mga gipangsaad. So sa dili pa ta mo padayon adto sa pikas lawak alang sa mga pahinumdom sa atong mga sponsors. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Mga osamis noon, aniya nagkaroon sa atong dakbayan ang labing bag-o og hamugaway nga imong mapalitan sa imong mga appliances, laptop, mga nagunang gadgets ug mga nindot nga mga furniture. Ang Gloria Bazaar Bernard Avenue Branch. Gloria Bazaar Bernard Avenue Branch. Sa first floor, imong makita ang mga appliances nga barato apan pulido ug di kalidad. Mapalit ang mga refrigerators, washing machines, gas range, mga aircons ug mga kitchen accessories. Mapalit usab nimo ang maanindot nga mga LCD ug LED TVs sama sa Sony, Panasonic, Devon, Samsung, Sharp, Hisense, Panasonic ug uban pa. Sa second floor sa Gloria Bazaar Bernard, makita nimo ang mga nagunang mga furniture items nga swak sa imong budget. Anaa ang mga furnitures sama sa sala sets, dining tables, cabinets, aparador, beds, computer tables, office tables ug daghanan pang uban. Plus, aduna pa sila mga nagunang laptops nga durable ug bagay sa imong panginahanglanon sama sa Asus, HP, Acer, Lenovo ug daghanan pang mga brands. Aduna usab sila mga nagunang mga cellphones sama sa iPhones, Samsung, Oppo, Vivo, Huawei cellphone, Realme ug uban pa. Aduna usab sila mga computers and computer accessories alang kanimo. Kining tanan mamahimong mapalit pinaagi sa cash o baka sa easy installment plans upon approved application. Ug dili lang kay kana, aduna usab sila humugaway nga parking area at bang silang building luyo sa Jollibee drive-thru. Gloria Bazaar Don Anselmo Bernard Avenue Branch, the newest and the most convenient store in Ozama City. Opening hours from Monday to Saturday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Alang sa dugang kasayuran, pakikita ilang ang ilang store manager. Matawag sa mobile number 0930-255-3231 ug adunay landline number area code 088, telephone number 521-7961. Gloria Bazaar Bernard. Easify your life. Sa Gloria, way sama. Basta Gloria Bazaar, sikat ka! Bisitahi usab ang Gloria Bazaar Rizal Avenue Branch, Ozama City. Kung ikaw dunay panginahanglanon sa mong farm o baka sa uban pang panginahanglanon nimo sa panginabuhian man o sa pangadlaw-adlaw, diri na kita mamalit sa naguna sa mga baratong baligya sa mga agri-vet supplies and needs ug uban pa. Ang Bryant Milling and Marketing. Bryant Milling and Marketing, distributor of agricultural, consumer, hardware, school and office supplies and more. Nagabaligya sa tanan nimong panginahanglanon sa wholesale ug retail sama sa kompletong grocery items nga adunay mas baratong presyo sama sa lokal o imported nga mga bugas, mga ilimnon ug daghanan pa. Ang Bryant Milling and Marketing adunay kaugalingon nga farm. Aduna usab sila mga frozen goods sama sa Bianca's Frozen Goods nga sila mismo ang naghimo. Mao ka nang makasiguro ka nga kini presko ug luwas. Aduna usab sila fresh meat sama sa pork and chicken, mga frozen products sama sa Virginia Foods ug tender juicy hot dogs. Aduna sa sila kaugalingong products sama sa Royal Candles and Wax, Royal Drinking Straw and Sanitary. Mga panginahanglanon sa imong farm sama sa
sa hog feeds, poultry products, mga nagkadayang mga veterinary products and accessories sa mas ubos nga presyo. Aduna usab sila livestock feeds sama sa game fowls and swine or hog feeds, natural and environment-friendly fertilizers, pest controls, and more. Busa kung aduna kay mga panginhanglanon, anhin na karon sa Bryant Milling and Marketing. Anaan na himutang sa Zulueta Street, Ozamis City, kilid sa Unitap, Ozamis. Bryant Milling and Marketing, ang labing kompletong tindahan sa mga baratong baligya sa Ozamis City. When it comes to transportation solutions, there's only one name that stands out. Go Travel offers safe, clean, and convenient way of traveling from Ozamis to Manila. And if you need to send something, send it through To Go Express. From documents to balikbayan boxes to bultuhang cargo, basta padala, To Go Express na. Paspas, dali, ug kasaligan. To Go Travel and To Go Express is located along Rizal Avenue, Ozamis City. For details, contact cell phone number 0908-876-0331. And for your LPG, Ozamis Gas Center, authorized dealer of Petron Gasul. Order na sa Ozamis Gas Center. Anaan imutang sa Teotuan Building, Mabini Street, 50th District, Ozamis City. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang. Telephone number 521-0188. To Go Travel, To Go Express, and Ozamis Gas Center. Owned and operated by Miss Claire TUC. Matud ba nila ang tinigom nga piso matag adlaw makahimo kini og milyones ka mga kaugmaon? Ang Ozamis City People's Multipurpose Cooperative kun People's Bank usa ka independyente og rehistradong kooperatibang bangko nga adunay komon nga bugkos nga interes kanatong mga yanong katawhan. Adunay voluntaryong pagpakig-uban aron makabot nato ang atong mga panginahanglanon ug ang mga pangandoy sa kinabuhi. Kini pinaagi sa paghimo sa patas nga mga kontribusyon, pagdumala sa ilang mga produkto ug serbisyo, pagdawat sa patas nga bahin sa mga peligro ug benepisyo ug pinaagi sa pagdawat sa mga kinatibuk ang prinsipyo sa mga kooperatiba. Ang Ozamis City People's Multipurpose Cooperative kun People's Bank nagatanyag niining mosunod nga mga produkto ug serbisyo: savings deposit, 10 loan window, trucking delivery service at the National Highway Pulot, Ozamis City, water refilling station at Highway Pulot, Ozamis City, rice trading, producer super organic fertilizer at Kinuma Norte, Ozamis City, Sustainable Agri-Center at Kinuma Norte, Ozamis City, and life and non-life insurance. Ang Ozamis City People's Multipurpose Cooperative kon People's Bank anaan imutang sa luyong bahin sa City Public Mall Drive, Purok 1, San Roque, Ozamis City. Matawag sa telepono numero 521-1336 ug 521-4842. Sa mobile number 0951-653-0313 ug 0926-172-1740. Ang Ozamis City People's Multipurpose Cooperative kun People's Bank, ang bangko sa katawhang Pilipino. Paglaom Multipurpose Cooperative, ang kooperatiba nga imong kasaligan. Ang Paglaom Multipurpose Cooperative kanunay nga andam nga mutabang sa tanan mo serbisyo kanimo nga adunay kasing-kasing mo alagad mutabang na walay pagduha-duha. Paglaom Multipurpose Cooperative. Ang kinabuhi walay siguro, apan ang Paglaom Co-op siguradong mutabang sa pamilya bisan unsa nga panahon. Alang sa tanang miyembro sa Paglaom Multipurpose Cooperative, adunay kabag-uhan ang renewal sa MMAP kun Members Mortuary Assistance Program. Dili kinahanglang bayaran ang premium sa tibok tuig sa 2025 tungod kay ang atong MMAP pro-rated na. Buot pasabot ang pagabayaran sa tinuig nga premium, mas gamay, mas barato ug mas patas. Ang tanang na-enroll sa MMAP mag-renew kada January na sugod 2026. Mamahimo mag-advance renewal 1 month before expiry date. Para sa dugang kasayuran, kontaka lang ang 0917-723-0403 o bisitaha ang mga Paglaom Multipurpose Cooperative branches. Limited offer lang kini. Paglaom, the co-op that you can trust. Paglaom Multipurpose Cooperative, ang kooperatiba nga imong kasaligan. Kooperatiba nga imong kasaligan.
Ang Paglao Multipurpose Cooperative adunay branches sa Siquijor, Liloy, Sindangan, Dipolog, Rizal, Calamba, Plaridel, Oroqueta, Jimenez, Tudela, Ozamis, Tubod, Tangub, Mulave ug Pagadian City. Ang maayong panglawas mo ay unang lakang padulong sa walay katapusang kalipay sa St. Joseph General Hospital. Nagtanyag sa 24 oras nga serbisyo sa medikal, laboratory, ultrasound, x-ray ug uban pang diagnostic procedures para sa inyong kahimsog ug kaayuhan sa panglawas. Ang St. Joseph General Hospital usa ka accredited provider sa PhilHealth, konsulta o outpatient clinic dedikado sa komprehensibong healthcare nga nagtutok sa pagpugong sa mga sakit ug pagdasig sa maalamong pagpili sa mga serbisyo nga kumpleto sa pag-atiman sa panglawas. Ang St. Joseph General Hospital konsulta provider mao ang dali ug sayon nga pag-appointment sa serbisyong medikal. Ang miyembro sa PhilHealth makapili sa pagpalista sa maong konsulta provider para sa profesional nga serbisyong medikal nga inyong masaligan. Ang St. Joseph General Hospital konsulta provider nahimutang sa Washington Street, 50th Barangay, Ozamis City, Misamis Occidental. Ang inyong kahimsog ug kaayuhan mao ang prioridad para sa walay katapusang kalipay. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. So, daghang kay salamat ni Ma'am Risa Junsay, ang atong in charge sa Master Control o sa atong mga kaubanan dinhi sa 1TV Worldwide Channel karong adlaw. Kuya Donnie Disina, ang atong anchorman o newscaster. Ni Saiki Tume, ang atong cameraman o ni Kuya Johnny Tume, uban sa iyahang kapika sa kinabuhi nga si Ma'am Charis Tume, ang tag-iya ug tagdumala. Daghan kayong salamat. Labaw sa tanan, daghan kayong salamat sa atong mga sponsors nga sa kanunay gway sama naghatag og kinabuhi sa Kisaw sa probinsya o sa 1TV Worldwide Channel. So, ang Misamis Occidental karon ubos sa liderato o pagdumala through the good governance sa atong halangdon nga gobernador, Attorney Henry Iswaminal. Mihimo na sab kini og lain nga kalampusan. Gani sa ika-38 nga anniversary sa Stockholders Recognition Program sa Bureau of Local Government Finance, BLGF, nga gihimo dito sa SMX Convention Center sa Aura, Taguig City niadtong Nobyembre 5 tuig 2025 karong bulan na. Gihatagan og pasidungog ang probinsya sa Misamis Occidental isip loan entry. Buktong nag-inusara nga probinsya sa Misamis Occidental nga misulod sa top 10 nga ranking sa National Revenue Growth sa tuig 2024. So, ang Misamis Occidental ikaw 8 sa top 10 nga National Revenue Growth ranking nga mga probinsya sa 82 ka probinsya sa tibok nasod nga Pilipinon. Kini nagpaila nga ang maong kalampusan ug dungog nga naangkon sa probinsya sa Misamis Occidental gumikan kini sa maayong pagdumala sa gitawag nga transparent financial management, consistent revenue enforcement o strategic strategic measurement of tax system. So mao ni gumikan sa maayong pagdumala ug pagdala sa panudlanan sa atong kagamhanan nga gigamit pag-ayo alang sa bisan unsa nga mga katuyuan ug tumong para sa kalambuan ug kaayuhan sa katawhang Misamisnon nahimo
nga napalambo pag-ayo sa atong probinsya ang atong local revenue nga mao'y nakapahimo nato nga naila og bugtong nag-inusara nga probinsya loan entry sa Mindanao sa National Revenue Growth Ranking sa tibok nasod nga Pilipinon. So kining tanan nagpaila lang nga ang atong kaban sa katawhan dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental walay korupsyon, giayog dala, gipahimutang og maayo para sa pagpangalagad, sa panginahanglan sa katawhang Misamisnon, para sa mga nagkalalaing mga benepisyo og mga social services nga gialagad, gihatag ngadto sa katawhang Misamisnon. Kining atong paglambo sa atong ekonomikanhon nga kahimtang karon tipik ni og kabahin sa maayong pagdumara kanang gitawag nilang transparent financial management o consistent revenue enforcement. Dayon milambo ni og midako og mao ni nakapahimo nga naila na usab sa lain nga higayon ang probinsya sa Misamis Occidental isip maayo motipig sa kaban sa atong katawhan. Kining tanan nagama gumikan sa dynamic leadership and governance sa pagpangulo sa ato ang gobernador Attorney Henry Iswaminal nga maoy amahan founder sa team Asinso Misamis Occidental. So daghang kayong salamat o congratulations sa provincial government sa Misamis Occidental sa pagpangulo sa atong halangdon nga gobernador Attorney Henry Iswaminal nga nakapalambo sa ekonomikanhon nga kahimtang og panudlanan sa atong probinsya. So sa imong padayon nga pagmahal, sa imong pagpangga o pag-amuma, pagtubag sa panginahanglan sa katawhan, sa edukasyon, sa turismo, sa infrastructure, sa social services, sa mga assistance nga gimanghatag sa atong mga PWDs, sa atong mga kaigsuunan nga mga farmers nga mananagat o mga mag-uuma sa atong mga sa suporta nga imong gihatag para sa atong mga magtutudlo sa atong edukasyon labi na sa one family one professional ug uban pang mga serbisyo nga nakahatag og kaayuhan sa katawhang Misamisnon. Salamat kayo Governor Attorney Henry Iswaminal, usa ka katinuod nga alagad sa katawhan. Pinaagi sa imong dynamic leadership, you have ultimately transformed Misamis Occidental into a fast-growing province in the Philippines. Salamat kayo, congratulations. Kining tanan mo'y bunga sa matinud-anon nga pagpangalagad ni Governor Attorney Henry Iswaminal uban usab sa atong padayon nga pagsuporta para nga ang katawhang Misamisnon magpuyo nga malinawon, malambuon ug malipayon. Hantod na lamang sa sunod higayon. Daghan kayong salamat sa inyong padayon nga pagsunod ug pag-uban kanako labaw sa tanan sa pagpadayon diha sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Ipata, Shalom and Emmanuel. God bless Misamis Occidental. Tungod sa katuyuan nga gusto namong ikaw masayo sa mga paghitabo sa kalambuan ug padayong asenso sa atong probinsya sa Misamis Occidental, imong nalantawan ang Kisaw sa Probinsya. Kauban si Kuya James Daguman nga nagtuki sa nagkalain-laing mga opinyon, komentaryo, panglantaw ug impormasyon nga mamahimo natong kaabay diha sa pagpangalagad nga matinud-anon sa katawhan. Kisaw sa Probinsya, hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw. Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat One TV Management.